Mahag ka. Hag lamang gali. Oh. Ano? Ikaw naman? Pa-picture? Picture lamang gali. Oo. Di inay-inay lang. Basi mahugdo ta. Oo. Magenggeng. Oo. Kabalo ba Ano? ka, Elias? Mahag ka sakon. Elias, no? Ha? Mahag daw siya sakon. Mahag tong pinakahugot gid mo ha. Pinakahugot. Aray ko. Uy! Hala. Basi mahugdo. Okay ra. Sige. Sounds maestro. Kay mahag daw siya sakon. Sige ah. Hag lang man kaya. Why na iban? Hag lang gid. Ah. Pero di ka excited ba? Why pagay ko nasiling?